ભરૂચમાં લોકશાહીનો જંગ આવતીકાલે યોજાનાર છે। ગરમીના પ્રકોપ વચ્ચે આવતીકાલે ઉમેદવારોના ભાવિ નક્કી કરશે મતદારો। નિહાળો વિશેષ અહેવાલ। ભરૂચ જિલ્લામાં આવતીકાલે લોકશાહીના પર્વ સમાન સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીનું મતદાન યોજાવા જઈ રહ્યું છે। એક તરફ રાજકીય ગરમાવો તો બીજી તરફ કુદરતી ગરમીનો પારો પણ આસમાને પહોંચ્યો છે। ભરૂચ જિલ્લાની તમામ બેઠકો પર આવતીકાલે સવારે 7 વાગ્યાથી સાંજના 6 વાગ્યા સુધી मतदान प्रक्रिया चालશે। आ चूंटणीमां मुख्यत्वे त्रिपाखियो जंग जाम्यो छे। भाजप, कांग्रेस अने आम आदमी पार्टी दरेक पक्षे एडीचेटीनुं जोर लगावी अने पोताना विजयना दावो करी रह्या छे, परंतु उमेदवारोना भावी हमेशा जनताना हाथमां होय छे। आ वखते चूंटणीनी साथे साथे कुदरती आफत जेवी गरमी पण उमेदवारो माटे मोटो પડકાર बनी रही छे। आजे भरूचमां पारो 44 डिग्रीने पार करी गयो हतो। हवामान विभागनी आगाही मुजब आवतीकाले पण काळजाळ गरमी यथावत रहेवानी शक्यता छे। शुं आ भीषण गरमीमां मतदारो घरनी बहार નીકળીને मतदान करशे के नहीं? शुं बपोરના समये मतदान मथको सुनसान रहेशे के नहीं? गरमीना कारणे मतदाननी टकावारी घटशे तो हार जीतना समीकरणो पण बदलाई शके छे। सवाરના ठंडा पोरमां વધુમાં વધુ मतदान थाय ते माटे दरेक कार्यकरो प्रयत्नशील रहेशे। त्यारे जोवानुं ए रहेशे के सूर्यदेवना प्रकोपनी वच्चे भरूचनी जनता कोना नसीबना सूर्यने चमकावे छे ते जोवुं रह्युं। तमाम मतदारोने नम्र अपील छे के गरमीथी बचवा पूरती सावचेती राखीने लोकशाहीना आ पर्वमां अचूक मतदान करजो, जेथी करीने तमारा भावी उमेदवारो तमारा माटे काम करी शके।